कश्मीर तो जन्नत है ना, जन्नत में तूफान है क्यों, हक तो हैवानों के भी हैं, दर्द में फिर इंसान है क्यों। कश्मीर जर्मन कौंसल जर्मनी के ज़ेर एहतमाम जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में भारतीय कौंसल खाना के सामने यौम सियाह के मौका पर कश्मीर पर भारत के नाजायज कब्जा पर एहतजाज किया गया, जिसमें कश्मीरी, पाकिस्तानी और सिख कम्युनिटी ने शिरकत की। हुकूमत की तरफ से वबाई मर्ज कोविड-19 के कवानीन को मद्देनजर रखते हुए 30 से 35 अफराद की इजाज़त मिली थी। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। इसके बाद मुकर्ररीन ने उर्दू, जर्मन, अंग्रेजी और पंजाबी जुबान में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि आलमी बरादरी कश्मीरी मुसलमानों पर होने वाले जुल्म का नोटिस ले। कश्मीरी खवातीन को सरेआम उठा लिया जाता है और ज्यादती की जाती है। भारतीय आर्मी कश्मीरियों पर जुल्म बंद करे। वर्ल्ड सिख पार्लियामेंट के कोऑर्डिनेटर चरण सिंह ने कहा कि मोदी सरकार न सिर्फ कश्मीरियों पर बल्कि इंडिया में बसने वाली बेशुमार कौमों पर जुल्म के पहाड़ गिरा रही है, जिनमें सिख कौम सरे फहरिस्त है। आलमी बरादरी कश्मीर के साथ साथ सिख कौम की आवाज भी सुने और भारतीय सरकार कश्मीर और सिख कौम पर जुल्म बंद करे। आज कश्मीर जर्मन कौंसल वालों जो कश्मीर दे विच कश्मीरी भैन भरावां दे उत्ते जो अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार के खिलाफ काले दिन के तौर पर मनाते हुए आज भारतीय कौंसलेट फ्रैंकफर्ट के सामने उस मनुवादी सोच के प्रधानमंत्री मोदी नूं इत्थे दे अधिकारियों के थ्रू ये सुनेहा देण लई कि बेशक तुसीं कश्मीर ते या पंजाब दे विच जितना मर्जी जुल्म कर लो, पर तुहाडे जुल्म की कोई भी इन्नी लंबी रात नहीं होगी जिसकी सवेर ना होवे। वो सवेर एक दिन जो कश्मीर आ वो आज़ाद होवेगा। ये इसे तरह पंजाब दे विच जो पंजाब आ वो खालिस्तान के रूप दे विच आज़ाद होवेगा। Heute sehen wir, dass die Entwicklungen wieder, die Entwicklung heutzutage der Leute einfach in Macht kommen, wie Modi. पंजाब बनेगा, पंजाब बनेगा, खालिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि पूरी दुनिया में मुसलमान सरापा एहतजाज है कि हम कश्मीर के लिए, कश्मीरी बहन भाइयों के लिए भारतीय आर्मी जो कश्मीर में जुल्म की इंतहा उन्होंने की हुई है, बच्चों पर तशद्दुद, खवातीन पर तशद्दुद किया जा रहा है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चलूँ कि शान पाकिस्तान पर आप ये जो है वो इसकी मुकम्मल रिपोर्ट जो है वो देख सकेंगे। हमारे पाकिस्तान जर्मन प्रेस के नायब सदर जनाब नजर हुसैन साहब यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर वो कवरेज भी कर रहे हैं। और इस कौंसल के मुंतजिमीन की तरफ से हमारे जो चेयरमैन है जहान मीडिया ग्रुप के और पाकिस्तान जर्मन प्रेस क्लब के सदर जनाब सलीम परवेज भट्ट साहब का उन्होंने स्पेशल थैंक्स, स्पेशल शुक्रिया अदा किया है। Ladies and gentlemen, on the 5th of August 2019, India revoked Article 370 and 35A, an integral part of the Constitution, forcing the Jammu and Kashmir region into lockdown, placing Kashmiri political leaders under house arrest and enforcing a media blackout. There is shortage of food and medical supplies. Schools have been shut. Children are being deprived of their education, and there is no sign of normalcy. 8 million Kashmiri are still under military lockdown, and a total of 15 million Kashmiris are living under Indian occupation. नन्ही मुन्नी बच्ची ने जर्मन जुबान में खिताब करते हुए कहा कि 5 अगस्त 2019 से कश्मीर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। मेरी उम्र के बच्चे 1.5 साल से स्कूल नहीं जा सके।
میں یورپین یونین سے اپیل کرتی ہوں کہ کشمیر میں ہونے والے ظلم و ستم کو بند کیا جائے. جو مظلوم ہمارے کشمیری بہن بھائیوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے وہ فوراً بند کیا جائے اور کشمیر کی آزادی کا عالمی برادری سے مطالبہ کرتے ہیں. ہم کشمیری بھائیوں کے مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں. Hello, it's been more than 440 days since the military lockdown in Kashmir, and we're here today to protest this injustice that's happening there, the inhumane ways people are being treated and killed for no reason, and the lifting of Article 370 and 35A last year. Since then, there has just been injustice in the valley and in Kashmir, and splitting the regions and stripping them of their autonomy has just made the region very unstable, and innocent people are dying every day. آخر میں کشمیر جرمن کونسل کے چیئرمین حنیف چوہان نے کہا کہ نہتے کشمیریوں کے ساتھ ہونے والے ظلم کے خلاف عالمی برادری کشمیریوں کا ساتھ دے اور بھارت پر زور ڈالے کہ وہ اپنی آرمی کو کشمیر سے نکالے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کروائے. محمد حنیف چوہان نے تمام شرکاء اور میڈیا کا شکریہ ادا کیا. جی آج کا جو پروٹیسٹ ہے بھارتی کونسلیٹ کے باہر ہم جو جمع ہوئے ہیں، اس کا مقصد یہی ہے کہ عالمی برادری کو یہ دکھایا جائے کہ بھارت میں جو کشمیر میں جو بھارت ظلم کر رہا ہے، خون کی ندیاں بہہ رہا ہے، اس کو دیکھا جائے اور کشمیری بہن بھائیوں کی آواز جو ہے وہ سنی جائے. یہی ہم طالبہ کرتے ہیں. بار بار پروٹیسٹ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ کشمیری بہن بھائیوں کی مدد کی جائے. پاکستان فوج ہمیشہ کے ساتھ اور کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے اور ان کا ہر جگہ پہ ساتھ دیں گے. ہم 27 اکتوبر 1947 کو انڈیا کی جو فوجیں کشمیر میں آئی تھی وہ غیر قانونی تھی. ہم اس کو ایکسیپٹ بالکل نہیں کرتے تھے، اس وقت بھی نہیں کرتے تھے. لیکن اس کے بعد انہوں نے کشمیریوں کو اسپیشل اسٹیٹ کا درجہ دیا، جو کہ 5 اگست 2019 کو وہ بھی ختم کر کے اور کشمیریوں کے جو تھوڑے بہت انہوں نے رائٹس دیے تھے مکمل سلب کر دیے ہیں. اور 14 ماہ یا 448 دن ہو گئے ہیں آج کشمیر انڈر لاک ڈاؤن ہے. ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਂਸਲ ਜਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਰੋਹ ਭਰਿਆ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਲੱਖ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਫੌਜ ਲਾ ਕੇ ਜੋ ਪੂਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਦੀ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ اس ਨੂੰ ننگا کر رہے ہیں. احتجاج کے شرکاء نے بھارت کے خلاف خوب نعرے بازی کی اور کشمیر کے حق میں نعرے لگائے. انڈین آرمی ٹیررسٹ، انڈین آرمی ٹیررسٹ، انڈین آرمی روز فن کشمیر، انڈین آرمی روز فن کشمیر، انڈین آرمی روز فن کشمیر. کشمیر بنے گا پاکستان، خالستان زندہ باد، خالستان زندہ باد. رپورٹ اظہر کیانی، جہان نیوز، جرمنی.